Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. كيف حالكم يا شباب؟ كلكم حاضر اليوم؟ الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فإن شاء الله اليوم سنتحدث ونتكلم عن قاعدة مهمة من قواعد اللغة العربية وهي الحال إن شاء الله. وقبل أن نتحدث ونتكلم عن هذه القاعدة فسنبدأ هذه الدراسة بقراءة النص، ولذلك نطلب منكم أن تقرأ هذا النص. من يقرأ منكم؟ تفضل. من؟ طيب أنتم تقرأ. اقرأ بصوت جهور، بصوت مرتفع والواضح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف عليه السلام قص يوسف على أبيه يعقوب عليه السلام رؤياه متعجبا لقد رأى الشمس والقمر و11 كوكبا يسجدون له. طيب يكفيك، تفضل أنت اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلس إخوة يوسف يفكرون في الكيد له ولأخيه واحتالوا للتخلص منه مستأذنين آباهم في أن يصطحبوا يوسف معهم وهم يرعون ثم ألقوه في البئر عميقة. نعم. وجاءوا آباهم عشاء يبكون. وجاءوا آباهم عشاء يبكون. طيب، والآن أيها الإخوة، هل تعرفون معنى هذا النص؟ عرفتم؟ طيب، سنعرض لكم بعض المفردات إن شاء الله. طيب انظر، هناك كلمة يرعون، يبكون، يصطحبون، كوكبا، وكذلك متعجبا. فإن شاء الله ستفهمون بالسهولة لأن سنشرح بالسورة. نعم. طيب ننظر أولا أيها الإخوة. يرعون، هذه الكلمة يعني من فعل رعى يرعى. رعى يرعى، ما معناه؟ طيب ما شاء الله. إخوة في الله، وبعد عرفتم المعاني المفردات التي توجد في ذلك النص، والآن إن شاء الله سندخل في القاعدة وهي الحال. التعريف ya. Kita akan membahas al-hal. Terlebih dahulu kita harus menguasai atau harus memahami makna daripada hal tersebut. Ma huwa al-hal? Al-halu al-ismul fadlatu al-mansubul mufassiru limastabhama minal hayat. Baik, yang pertama yang harus kita pahami wa fillah, hal ini adalah isim tambahan. Dia harus apa? Satu pertama isim. Yang berikutnya adalah dia harus tambahan. Bukan, maksudnya tambahan adalah bukan dari kalimat asli tersebut. Kalau kita hilangkan hal tersebut, maka itu tidak merubah makna atau tidak merubah jumlah yang mufidahnya. Baik, nanti kita lihat contohnya. Al-mansub. Yang berikutnya adalah mansub. Mansub itu adalah dia nasab, tidak boleh majrur, tidak boleh marfu dan yang lainnya. Harus mansub.
Kemudian berikutnya al-mufassir, sebagai apa? Penjelas. Limastabhama minal hayati, penjelas kondisi atau keadaan yang masih sama. Baik, untuk lebih jelasnya ikhwah, kita akan melihat contoh, ya. Kita lihat contoh. Nanzur al-mithal mathalan. Hada qassa Yusufu ru'yahu. Qassa Yusufu ru'yahu. Yusuf mengisahkan tentang mimpinya. Nah, qassa fi'il, Yusufu fa'il, ru'yahu maf'ulun bihi. Nah, pada kalimat ini ikhwah fillah belum jelas bagaimana kondisi Yusuf tersebut. Nah, kalau kita menambahkan nuzid kalimah atau istifham kaifa. Kaifa qassa Yusuf ru'yahu. Bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya. Nah, maka jawabannya tadi di nas sudah kita baca, qara'na fil nas, muta'ajjiban. Dia ta'ajjub ketika mengisahkan tentang kisahnya. Nah, maka hal ini bisa kita ketahui dalam sebuah kalimat dengan menambahkan kalimah istifham kaifa, bagaimana. Kaifa qassa Yusufu ru'yahu. Jadi qassa Yusufu ru'yahu ini masih belum jelas kondisinya. Sehingga diperjelas oleh hal, yaitu muta'ajjiban. Nah, طيب هل فهمتم يا إخوة؟ طيب الحمد لله. طيب هل هناك منكم يأتي بالمثال؟ تفضل اذكر يا أخي، ما المثال عندكم؟ قرأ محمد القرآن جالسا. قرأ محمد قرآن جالسا. كيف قرأ محمد القرآن؟ كيف يقرأ؟ جالسا. نعم، يجلس. نعم. وبعده نقول هذه بعض الشروط atau ketentuan-ketentuan dalam hal tersebut. Yang pertama, hal harus mansub. Ya, tadi maftuhan, masruran, muta'ajjiban, jalisan, bakian, hadza kullu mansub. Nah. Summa al-hal nakirah, la budda nakirah. Masruran, laysa hunaka alif wal lam. Masruran, thumma jalisan, bakian. Labud, la yajuzu al-hal ma'rifah. La budda nakirah. Nah. Summa sahibul hal, bisa subjek, fa'il atau objek atau maf'ulun bihi, atau harus dia ma'rifah. Jadi sahibul hal harus ma'rifah. Mana sahibul hal? Masalan, qassa Yusufu ru'yahu. Sahibul hal siapa yang memiliki hal? Kondisi Yusuf. Ya. Kemudian tadi qara'a Muhammadun al-Qur'ana jalisan. Aina sahibul hal? Muhammad. Muhammad ma'rifah. Li'annahu alam atau nama orang. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir ikhwah, dia harus memiliki kesesuaian, at-tatabuq antara hal dengan sahibul halnya. Kalau sahibul halnya muzakkar, maka hal harus muzakkar. Nati bil misal. Ya, nati bil misal. Baik. Al misal. Unzur. Ja'atil muta'allimatu mashiyatan. Ja'atil muta'allimatu mashiyatan. Muta'allimatu aina al-hal ya syabab? Mashiyan Mashiyatan. Wa aina sahib al-hal? Muta'allimatu. Law nas'alukum al-an, al-muta'allimatu mudzakkar aw muannath? Walihada la budda kadzalika al-hal muannath. La yajuzu naqul mashiyan. La yajuzu naqul mashiyatan lianna sahib al-hal muannath. Wa kadzalika law su'ilna al-ikhwah al-muta'allimatu mufrad musanna aw jama' mufrad. Nah,
Waliyakadzalika la budda mufrad. La yajuz naqul ja'atil muta'allimatu masyiyataini. La yajuz. Walihada hunaka tatabuq, kesesuaian, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, mufrad mufrad, musanna musanna, jama' jama'. Baik. Barakallahu fikum. Nah. طيب الآن حتى نعرف هل فهمتم أو لم تفهم نعطيكم الوظيفة أو السؤال فعليكم أن تجيب هذه الأسئلة. تفضل. نعم نعطيكم الوقت دقيقتين. طيب الثاني والثالث والرابع هذا نريد. جاء المتعلمان ماشيين استعمرت اليهود المسلمين مظلومين ساعد الولد أباه مسرورين. Jadi tugasnya adalah mana halnya, mana sahibul halnya. Ya, silahkan kita berikan waktu kira-kira 2 menit. Karena waktunya sudah habis, ya silahkan sekarang kertasnya diberikan kepada teman-temannya. Silahkan untuk saling mengoreksi. Nanti kita akan tampilkan jawaban yang sudah saya siapkan. Nah, silahkan ditukar kertasnya ke teman yang ada di sampingnya. Sambil nanti dikoreksi mana yang benar, mana yang salah. Baik. Coba perhatikan, yang pertama tadi adalah Ja'al muallimani masyiyaini. Nah, mana halnya? Masyiyaini. Mana sahibul hal? Muta'allimani. Nah, kita lihat kesesuaiannya apa? Sahibul hal senantiasa ma'rifah. Muta'allimani muzakkar, begitu juga muzakkar. Ya. Kemudian masyiyaini ini musanna, begitu juga dengan halnya juga harus musanna. Muta'allimani, tanda musannanya adalah alif ketika dia rafa' dan tanda musannanya ketika dia nasab adalah ya. Dan baik. Sa'adal waladu abahu masruraini. Nah, ini. Mana sahibul halnya? Sahibul hal walad. Al-waladu. Nah, pada kasus seperti ini ikhwas kalian, boleh sahibul halnya itu dua-duanya. Ya. Jadi sini siapa? Al-waladu dengan abahu, maka kita mengatakan masruraini. Kalau antum hanya mengatakan bahwa al-waladu itu sahibul halnya, maka kita mengatakan masruran. Karena al-waladu mufrad. Tapi di sini kita lihat masruraini musanna atau mufrad? Musanna. Jadi halnya ini adalah musanna. Oleh karena itu berarti sahibul halnya harus dua. Sampai ini bisa difahami ikhwah fillah? Insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan kira-kira? Afi soal? La yujad, masyaallah. Baik, barakallahu fikum. Oleh karena itu untuk lebih melatih pemahaman antum, maka saya berikan tugas kepada antum. Nah, jadi tugasnya adalah carilah 5 contoh hal yang Anda temukan dalam Al-Qur'an. Ya. Kapan saja antum baca Quran, ketika menemukan tanda-tanda ciri-ciri tadi, maka antum bisa catat. Ya, antum bisa catat. Yaitu surat apapun, ya. Kemudian kapanpun bisa. Nah, yang selesai mencari 5 contoh bisa mengumpulkannya langsung. Insyaallah ada hadiahnya, ya. Yang bisa mengumpulkan paling cepat dan benar, insyaallah ada hadiahnya insyaallah. Baik. Baik, barakallahu fikum lil ikhwah. Karena waktu kita sudah habis, insyaallah sanwasil fi al-liqa' al-qadim biidznillah ta'ala fi bab al-akhir insyaallah. فنختتم بدعاء كافر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.